Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Morning, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, before we start our activities today, let's pray together. Um, Before we start, I want to check your attendance. Yeah, so, who is absent today? Ira, Miss. Anyone else? Ira saja? Okay, so for our topics today, before we start our activities, I want to show you a text, and I want some of you to read the text for me. Okay? Yes, Miss. Who wants to volunteer to read the text for me, please? Teachers. Okay, please come up here. Yes, Miss. Please read the first and the second paragraph. The Wishman. Louder. The Wishman. People have been coming to the Wishman complaining about the same problems every time. One day he told them to solve and everyone. Miss, gimana dibaca ini, Miss? Yang mana? Miss. Roar. Roar. Sorry, it's okay. Roar. Yeah, roar in order. After a couple of minutes, he told them the same joke, and only a few of them smiled. Okay, thank you, Nisam. Give applause to your friend. Okay. Anyone else? Or Celeste Remedy? Please come up here. Read the third and fourth paragraph. When he told the same joke for the third time, no one laughed anymore. The wise man smiled and said, "You can laugh at the same joke over and over, so why are you always crying about the same problem?" Okay, thank you Lastri for your applause. Yeah, so that's the text. So, everyone, jadi ada yang tahu teks jenis apa tadi itu? Tiga. Short story, Miss. Yeah, that's right. So clever. So, jadi ada yang tahu apa itu short story? Cerita pendek. Ya, betul sekali, betul. So, for our objectives today, tujuan kita belajar short story hari ini adalah pertama, untuk you guys are able to recognize what a short story is. The second objective is you are able to describe a short story on your own. And the third objective is you are able to discover the elements of short story. And the fourth one is you are able to analyze the structure of short story. And the last objective is you are able to create a short story in pairs. So jadi kita itu apa gambarannya, gambaran kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya I want to tell you the activity that we are going to do today. So for the first assignment, of course, you have to identify the elements of short stories. The second assignment,
You have to analyze the structure of short story. And the third assignment, I hope you guys can create a short story in pairs. Are we clear? Yes, Yes. Okay, then let's begin. Okay, so you are guys now what we learned today. It's about Short story. Okay, short story. So first of all, I will explain the definition of short story. A short story is a type of fiction writing that is distinguished by its briefness. A short story is generally between 3,000 and 7,000 words long, with the average length being about 5,000 words. Short stories are generally used to capture a mood, covering only a few occurrences with a small host of people. In some circumstances, they may immerse with the narrative and entirely. Jadi cerita pendek itu adalah jenis tulisan fiksi yang ditandai oleh pendidikannya biasanya itu terdiri dari 3.000 kata, 20.000 kata, tapi rata-rata cerita pendek ini terdiri dari 1 kata. Cerita pendek itu seperti potongan cerita kecil yang tidak terlalu panjang dari kehidupan seseorang. Jadi hanya fokus pada perasaan dan suasana hati yang ingin disampaikan, dan kadang-kadang hanya menceritakan sedikit kejadian dengan sedikit tokoh. Jadi short story ini hanya membiarkan pembaca merasakan suasana hati yang diceritakan oleh kata-kata. Kemudian next, I'm going to explain about types of short story. For the first is a legend. A short story which narrates about the origin of things. Jadi tipe short story yang pertama yaitu legend atau legenda. Jadi legenda ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, seringkali berasal dari sejarah atau kepercayaan tertentu. Ini seringkali melibatkan tokoh-tokoh heroik atau kejadian-kejadian luar biasa. Bisa sebutkan contoh dari short story tentang that's right. Nah, yang dikatakan atas Sam, jadi salah satu contoh legenda itu tentang Kali Gendang, Danau Toba, Sang Kuliang. Nah, itu contoh-contoh dari short story legenda. Dan kedua, second is myth atau mitologi. Stories that explain the origins of the world, universe, gods, or supernatural creatures. Jadi, myth atau mitos ini adalah cerita yang menjelaskan asal-usul dunia, alam semesta, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk gaib. Ini menceritakan tentang kepercayaan dan nilai-nilai budaya tertentu. Bisa sebutkan salah satu contoh dari cerita pendek mitos? Oh, itu Miss. Yang minum selatan. Kidul ya. Itu salah satu contoh dari cerita pendek mitologi atau mitos. Contoh lainnya itu seperti Roro Jonggrang. Jadi itu salah satu contoh dari cerita pendek tentang mitologi. Jenis mitologi. Yang ketiga yaitu fable. A short story whose characters are animals or plants or what. Jadi fable ini menceritakan cerita pendek yang mengandung pelajaran moral atau pesan tertentu. Biasanya tokoh dalam fable itu adalah hewan yang berbicara atau objek yang bersifat antropomorfik atau bersifat manusia. Hancur dan kurang. Iya, betul banget, betul. Jadi itu adalah salah satu cerita pendek tentang fable. Jadi fable ini termasuk dongeng ya. Yang keempat adalah parabel. Parabelnya. Jadi
Parable is a short story that has a deep moral or spiritual message. Jadi parabel ini itu perumpamaan, cerita pendek yang memiliki pesan moral atau spiritual yang mendalam. Mereka seringkali digunakan untuk mengilustrasikan suatu kebenaran atau ajaran agama. Contoh parabel itu yang terkenal itu Mat Kendang, yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat orang tua yang telah membesarkan kita. Itu salah satu contoh dari jenis short story parable. Dan yang terakhir adalah pitch method. A short story which is very impressionistic scenes that focus on one moment or give a transient impression about a character, place, or an idea. Jadi vignette ini adalah potongan kecil dari suatu cerita yang fokus pada momen tertentu, seringkali digunakan untuk menyoroti suatu karakter atau tokoh, tempat, suatu gagasan atau emosi dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh cerita pendek tentang vignette di Indonesia terkenal itu adalah Kalaja, Alia, Pramodia, dan Karton. Cerita ini menggambarkan potongan-potongan kehidupan seseorang narator yang tinggal di rumah kaca, dan melalui cerita-cerita pendek tersebut, kita dapat melihat gambaran tentang kehidupan, hubungan antara karakter dan sosial di sekitarnya. Cerita ini memberikan nuansa yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan Indonesia pada next one is elements of story. Story there are six. First is term. So term is the main idea that the author conveys in the story. Jadi tema itu adalah gagasan utama dari sang pengarang atau sang penulis. Elemen yang kedua yaitu karakter and characterization. So character in some story are individual or entities that are involved in the story and characterize emotion and motivation that affect the plot and some of the story. It can be protagonists, antagonists, or supporting characters who help run the story. So the characterization is the description of the character in the story. Jadi karakter atau tokoh dalam story adalah individu atau entitas yang terlibat dalam cerita dan memiliki emosi, motivasi, dan sifat. Karakter itu bisa berupa protagonis, antagonis, atau karakter pendukung. Sedangkan karakterisasi atau penukuhan adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita. Oke. Third is setting. Setting atau latar. Jadi setting is description of the place, time, atmosphere in story. It includes detail about the location of the time the story, such as where and when the story takes place. Jadi setting atau latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana momen peristiwa itu terjadi. Mana dan kapan kejadiannya. Is flow and plot. Flow and plot is the sense of events that make the course of the story. There is forward flow and horizontal and plot is event that times a concept and transition. Jadi flow itu misalnya plot atau alur. Plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Alur bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur konteks. Plot merupakan peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. The next is point of view. Point of view is the author points of seeing various events in a story. It can be first person, second person, or third person, describing how the reader experience the story. Jadi elemen yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang menceritakan
pandang orang ketiga. Dan sudut pandang ini tuh mempengaruhi bagaimana cara pembaca melihat cerita tersebut. The last is mandate or message. So mandate is the message that the author wants to convey to the reader. For example, about the importance of working hard, not underestimating others, being polite, and so on. Jadi poin atau mandate itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, misalnya tentang pentingnya bekerja keras, tidak meremehkan orang lain, dan sikap sopan, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? No. Jadi kita akan mengerjakan worksheet 1 terkait elemen of short story. Jadi di sini ada 6 elemen. Jadi kalian harus mencari elemen-elemen ini berdasarkan cerita yang short story dengan judul The Clever Monkey. Saya akan membagikannya di grup. Mengerti cara mengerjakannya? Ya, يبنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من Mana sudah semua? Sudah? Oke. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu structure of short story. So, jadi structure of short story itu juga ada 6 bagian. The first is abstract. So, abstract is a short story in the initial description of story. Jadi abstrak itu adalah gambaran awal dari cerita pendek atau cerpen. The short story structure is optional, which is not always present in a short story. Jadi abstrak ini tuh tidak, dia itu bersifat opsional atau bisa tidak ada dalam short story, dalam cerpen. So this abstract is what will later be developed into a short story. Jadi abstrak nantinya akan, dari abstrak inilah nantinya akan dikembangkan bagaimana cerpen ini. The second is orientation. So orientation is things related to the setting of the story, such as place, atmosphere, and time are included in the short story structure or orientation or interaction. In this section, the author set the stand and inform the relationship between characters. Jadi di orientasi ini semua hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita seperti tempat, waktu, dan suasana, semua itu masuk ke dalam orientasi atau pengenalan. Di bagian ini itu pengarang mengatur adegan dan menginformasikan hubungan antar karakter, antar tokoh. The third is complication. So complication is although they don't have the same level of complexity as a novel, so stories also have their own conflict. The structure of the complication includes a sequence of events or patterns that have a casual relationship. At this stage, the characters are usually portrayed more strongly. Jadi komplikasi itu komplikasi dalam novel dan cerpen itu berbeda. Dalam cerpen tidak sekompleks pada novel. Dan
komplikasi ini tuh mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Di tahap ini juga biasanya pencitraan atau penggambaran karakter itu lebih kuat. The next is evaluation. Evaluation. So evaluation in a short story is the part that tells the climax of the problem in the story. The structure also brings to mention the resolution of the problem that occurred. Jadi dalam evaluasi ini, evaluasi itu merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita. Evaluasi juga ini mulai disebutkan bagaimana penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh tokoh atau karakter. The next is resolution. So, resolution includes the part of the explain the solution to the problem. Here, the reader will be given a story description of the solution taken by the character. Jadi yang kelima yaitu resolusi. Resolusi itu mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh atau karakter. Struktur yang terakhir yaitu koda. So, when the message or lesson, all of these things are included in the coda. Readers will be jadi yang termasuk dalam koda itu amanat, pesan atau pelajaran. Di bagian ini pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut, dari cerita tersebut. Oke, sampai di sini ada yang bertanya about the structure of story. Yang kelima, enam, tidak ada? Oke, berarti saya semuanya mengerti ya? Yes. Ya, Miss. Kita lanjut dengan mengerjakan worksheet 2, yaitu structure of a story. Cerpen yang digunakan masih tadi yaitu The Clever Monkey. So, yang harus kalian lakukan di sini menulis ulang kalimat atau paragraf dari cerpen tersebut. Mana yang termasuk orientation, yang mana complication-nya, yang mana evaluation, mana resolution, dan coda. Saya tidak memasukkan abstrak karena tadi sudah disebutkan kan kalau abstrak itu sifatnya opsional. Jadi ini worksheet 2 ya, akan kita kerjakan. Saya akan berikan waktu 15 menit. Bisa? Yes, Miss. Bertanya kalau tidak mengerti ya. Itu saya. Orientation. Apa orientationnya begini? Orientationnya Di sini tuh bagian awal. yang pembuka. Iya, orientation. Cerita yang tadi kita bisa. Ya, cerita teks yang sama ada Clever Monkey. Dan Clever Monkey. Dan di sini lagi dibaca di sini. Terus satu lagi. Apa complication? Komplikasinya satu itu maunya terlalu pintar Ki. Dibodoh-bodohin tuh. Iya, ada Kenapa terlalu pintar? Jadi menurutmu mana sampai mana kalau complication? ya, Ini dari 1 sampai 3. Dari sini tuh, dari sini sampai sini. Tulis gini dulu, banyak anak. Para kalimat 1 sampai 3. Kalau ini tidak kerja. Ingat dulu orientasinya. Apa lagi? Yang terakhir itu koda. Mana belum ya? Terakhir koda. Dasnya boy. Terus dapat tadi kalau dan
Makanya itu loh, shock banget. Lastri, Miss mau jawab. Bertanya nggak kapan dulu bilang sudah. Iya. Sudah selesai semua? Yes. Yes. Jadi siapa yang mau naik dan jawab? Ada yang ingin Sulastri bisa? Yes. Oke, silakan. Ya, representatif. Jadi bacakan semua ceritanya dari awal sampai akhir. Boleh? Mungkin Jadi bacakan ceritanya. ya, kalau bisa baca. So the first subject is orientation. Orientasinya itu paragraf 1. Yaitu once upon a time there was a clever monkey. He lived on a beautiful island in an apple tree. One day a crocodile swam to the island. I'm hungry, he said. Jadi the second is complication di paragraf kedua. So the monkey threw a red apple to the crocodile. The crocodile munched and munched. The next day, the crocodile came back. Please, may I have 2 apples? He asked. He ate one and gave one to the swine. And the third one is evaluation, yaitu paragraf ketiga. The crocodile went to see the monkey every day to listen his tales and eat his apples. He wanted to be clever, just like the monkey. The crocodile's wife had an idea. Why don't you eat his hair? Then you'll be clever, just like him. Okay, the next is the resolution. Paragraf 4. The next day, he said to the monkey, come to my house, we'll have lunch together to thank you for the apples. But when he arrived, the crocodile snapped and said, monkey, I want to eat your hair, so I can be as clever as you. The clever monkey thought quickly and said, but I haven't got my heart here. It is on the island in the apple tree. Okay, the last is Kodak, paragraph 5. They all went back to the island. Wait here and I will get my heart, said the monkey. The monkey quickly climbed the tree and sat the top. Oh, crocodile, you are greedy. Of course you can have my heart, and now you can have my apple. And the clever monkey laughed and laughed. Thank you. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya. Okay, so I will explain about language feature. Number 1, use a specific noun as pronoun or person or animal in the story. And number 2, use past tense. Number 3, use present tense. 4, use either first person singular or third person singular. Number 5, use of action verbs. Number 6, use of adjective. Number 7,
use of same verb. Number 8, use of adverb time. Number 9, use of adverb place. Number 10, use of time, connective, and conjunction. And then when you repeat Sign. For the 8 is use of adverb time. sebelumnya ada kali Tujuh kan? Number 7 is use of same verb. oke Okay. So I will give you all a worksheet for the third worksheet. I want you all to make a short story and in a group of 2. So, jadi saya akan memberikan kalian worksheet ketiga. Saya ingin kalian untuk membuat short story dengan beranggotakan dua orang dalam satu kelompok. Jika kita masih memiliki waktu, saya ingin kalian menyelesaikan sekarang. Tapi jika tidak, saya ingin worksheet kali ini dijadikan tugas. Oke, Miss. Mari ditanya. Bebas. berapa kita perhatikan hal Bagus sekali. Tentang apa, Bagus? depan Bagaimana kalau tapi bukan yang hewan apa ke rumah ada Rebel? Hewan-hewan kayak itu hewan-hewan kayak gitu baru set anggota sebentar dulu jadi kepompong tulis ini saja apa dulu jadi enak jadi kalau mau konfiden itu untuk saran kita belum buku dan mimpinya tentang esi Okay, please. Yes, Okay, that's yes. enough because we don't have enough time for this class. So I will make this worksheet into homework for you all. And that's. I want you all to give the homework by next week in the table. yes miss Sekian penjelasan untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin saya tanyakan? miss What can you control for today material? Apa yang bisa kalian rangkum untuk materi hari ini? Today we learn about short story. Story itu adalah cerita pendek di Indonesia. Di sini terdiri dari 3.000 sampai 7.000 kata dan umumnya 5.000 kata. Terus ada juga apa tadi contoh-contohnya kayak fabel, legenda, mitos. Itu kita miss. Nah ya,
Why do you think we need to learn about short story? Kenapa kita harus mempelajari tentang cerita pendek? Karena apa? Ya, supaya kita bisa membuat cerita, bisa For your membuat imagination. hiburan. Yes, miss. baca cerita yang pendek. Improve our imagination. Ya. Yes. Jadi sudah tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Yes, Yes, miss. Jika tidak ada, maka saya akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, miss.